Ay, pag-umpay mo sa Pilipinas. Ay, namatay ni Bakon. Abnormal na. Selmak, lucky mama ang nag-makeup. How? I don't understand what you're saying. Are you Char! Charis lang, guys. Ano, hindi ko maintindihan ano sinabi mo eh. Hello? Rehab. Hello, Ekan. Shall we, Ekan? How are you, Ekan? May lip tint ng lipstick ng lipstick. Lipstick na, okay. Lipstick ka na. Ito din patay na. Ato, pwede man to. Kaneo. Mayroon na. Yan at pa. Ano. Nabagay, lagi kahawan ng lipstick. Yeah, taging. Hello, ID number, Stephanie. Shall we, Stephanie? Kinsa na ang nag-makeup lalaki man na lagi. Hoy, kuan na bata pa na. Pila gi medad beng? Pila medad? 11 kag pila medad 1? 11 kag 10. Best friends sila do. May cousin, guys. Cousin ko sila do, guys. Cousin gani bubuyar. Cousin. That's my cousin. Nag-ano sila, naglalaro sila ng makeup-makeupan. Kasi ano to eh, may pagkabading. Ganun. Bading ito! Naka-wake up. Bawal kasi magpakita batay. Bakit nga nag-blush on? Iwan ba na ulit patay? Ay, patay na po ko. Ayog lingi makay maban ko. Bagon di karon. Oh, panago na yung salamin, oh. Halayak! Ay, lipstick mo. Pwede ra na. Pwede ra na. Nakaon ako. Anong ako, mamutang lagi ko din. Lagi na ko. Tignan mo na sa Okay lang, basta happy sila. Oo, yung mga makeup kit ko, pinapakailaman nila. Hello, Bingot. Bingot, shall we? Tiri, Okay. oh, naik puti-puti. Nag-aano ko eh, Wala lang doon isa. I came to win, to fight, to conquer, to survive. I came to win, now to fly.